Long live, long live. Pramod Bora Jindabad. Jindabad, Jindabad. Pramod Bora Jindabad. Jindabad, Jindabad. Khalengduar Somosti आरो खाथिनिनो मुदैबारि समस्थिनि गोबां सुबुंफोरा UPPL हानजायाव जोनोम जादों आरो बिथांमोना आंनो लिस्ट देखायनाय बादिब्ला 613 सुबुंफोरा बेवहाय जइन जादों बिनि गेजेराव बांसिनानो BPF निफ्राय फैनाय आरो बेवहाय गोबां सिनियर सुबुंफोरबो दङ आरो जोंनि सासे सेंग्रा लाइमोन दैदेनगिरि टंलानि रबिन्द्र बर' बिथाङाबो जइन जादों आरो गोबां मानसिफ्रा जइन जादों गासैखौबो जोङो बरायदों UPPL हानजानि जिखिनि साननाय हनाय बिनि खामानि मावनाय आरो इयुन नोजोरखौ मोजां मोननानै बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि दोलोनि फारसे जोबोद सांग्रां जादों आरो बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जानायनि थाखाय एबा जयै खामानि मावनायनि थाखाय एबा जोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों आं बिथांमोन बयखौबो बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलखौ अरायसम गोजोननि ओनसोल महरै गायसनलांनो थाखाय बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासिबो हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन आङो जोंनि भेरगाव जिल्ला UPPL आरो खालेंदुवारि ब्लक UPPL लोगोसे मोदैबारि ब्लक UPPL जोङो बयबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो साबायखर बावदों बे समाव भिजन डकुमेन्ट्स नोंथाङा जिथु लन्च खालामबाय बेनि हेंथायै गोबाङानो बुंसोलायनो हमदों बेखौ जायफोरा हेंथायै बुंदों बिथांमोना हयथ' समाजनि खामानि मावनायनि जेबो प्लेनिं गैयाबो जानो हानाय जेबो एजेन्डा गैयाबो जानो हानाय आं सानो जे भिजन डकुमेन्टनि हेंथायै बुंनायनि खुनु जुक्ति गैया बेवहाय खुनु लजिक गैया सोरबा जुदि बेखौ हेंथा बुंदोंबा बियो समाजनि फारसे बिनि जि साननाय हनाय बियो नेगेटिभ बिनिखायनो बियो बुंदों मानोना बे भिजन डकुमेन्टआ मोनसे हारिखौ फैबाय थानाय समाव जौगानायनि थाखाय दावगालांनायनि थाखाय माखासे लामाखौ बेवहाय होनाय दङ आरो बे हारिफ्रा रावबो आन्दायनांगौ जानाय नङा गावबा गावनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो हागोन बेयावहाय रेडि ना UPPL जों अराय सम रेडि इलेक्शना पलिटिक्स खालामग्रा मानसिफ्राथ' अराय सम इलेक्शननि थाखाय रेडि जायो आरो UPPL आबो अराय सम रेडि मानोना रायजो राजाफ्रानो बेखौ अराय सम गोसोखांहोयो आरो दिनैनि समाव रायजो राजायानो UPPL जों दङ हिसाबै UPPL आ एनि टाइम रेडि BJP जों UPPL जों लोगो जानानैनो सरकारा सोलिगासिनो दङ आरो इयुनावबो जोंनि जि एलायन्स बियो थागोन बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया हिंदी बाकी सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट और BPF कर्मी आज मैं एटू चाइफाले UPPL जॉइन करिलो सारो नीति आदर्शटो खूब ভাল লাগিলে और 4.5 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ যি সমস্যা আছে তাতে বহুত মানে সমস্যাটো সমাধান হ'ল আৰু মানে বিশেষ ক'বলে মানে আমাৰ যে সমাজ আছে হিন্দী ভাষী আৰু আমাৰ যিমান মানুহ আমাৰ লগত এতিয়া মানে BPF পৰা হিন্দী ভাষী ওপৰত আহিছে সমাজৰ কাৰণে মানে উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে আমি কৰ্মচাৰক লগ কৰি ফেলে আমি আজি UPPL জইন কৰিলোঁ ছাৰে যি দায়িত্ব দিব এইটো দায়িত্ব মানে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ पूरा মানে प्रतिज्ञा करो से पूरा दिलो जान से मैंने अपने संगठन का और UPPL का काम करके जाना है बस इतना ही बोला হয় কিন্তু আজি UPPL দলৰ যিনি কাম কাজ নিজে ভাল পায় মই UPPL দলত যোগদান কৰিছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যিখিনি নেতৃত্বত যিখিনি কাম চলি আছে বহুত ভাল কাম চলি আছে তেখেতৰ কামটো ভাল পায় মই নিজে চাই মই UPPL দলত যোগদান কৰিলোঁ আমি BPF পার্টির আছিলো সেক্রেটারি আছিলো আজি আমি পরিবর্তন করিবৰ কাৰণে যেহেতু এটো সরকার আমাৰ পরিবর্তন কৰি আছে যেহেতু আমিও লগ হৈ আমি আকৌ কিছুমান আমাৰ নিজৰ VCDC লৈ যদি পরিবর্তন কৰি আনি লব পাৰো সেইটো কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছো যেহেতু সরকার গঠন কৰিব এই সরকার গঠন কৰাৰ সময়ত আমি আগন্তুক আমি নিজে চাই আহিছো কোনে কিমানখিনি কাম কৰি আছে আৰু কোনে কিমানখিনি কাম কৰিছে ৰাজনীতিৰ কাৰণে নিজৰ বিষয় লৈ কৰিছে নে কিনখিনি কৰিছে আমি নিজে চাই চিটি আমি আহিছো আমি এতিয়া সকলোখিনি আমি ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছো মানে UPPL ভাল কাম কৰিছে নেকি হয় আগ্ৰহী কৰা নাই
আগ্ৰামাই তেওঁৰ ঠাইত যিখিনি কৰিছিল ইমানখিনিও যথেষ্ট নহয়। আজি যিমানখিনি হৈ আছে আমাৰ সিমানখিনিহে দৰকাৰ আৰু পৰিৱৰ্তন বহুতখিনি আমাৰ দৰকাৰ। সেইকাৰণে আৰু ভৱিষ্যত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও দৰকাৰ। তাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আজি আমাৰ 25 জনে জইন কৰিলে।